बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 चीज़ घर से बिल्कुल दूर रखो वरना गरीबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। प्यारे दोस्तों, आप लोग अपने घर और कारोबार में बेबरकती से परेशान हैं और हर दूसरे इंसान की ज़िंदगी में यही कहानी है और वो यही कहता रहता है कि हम लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमारे घर और कारोबार में बरकत नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोग अगर अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखें तो कहीं ना कहीं हमारी ही कुछ ऐसी गलतियाँ जिनकी वजह से आज हमारे घरों में बेबरकती होती जा रही है, यानी कि बरकत ख़त्म हो रही है। क्या आप जानते हैं तमाम चीज़ों के पीछे हमारा अपना खुद का ही हाथ है। आज हम आपके साथ ऐसी ही चीज़ें बताने वाले हैं जिनको आप अपने घर में करना बंद कर दीजिए। इंशाअल्लाह एक हफ्ते में अपनी ज़िंदगी में काफ़ी फ़र्क महसूस करेंगे। अगले हफ्ते में ऐसे ही आपको इस फ़ायदे देखना शुरू हो जाएंगे। तो आइए वो 7 कौन से फ़ायदे, कौन से काम हैं जिनको हमें करना चाहिए जिससे हमारे घरों कारोबार में इंशाअल्लाह बरकत होगी। घर में गरीबी आने के 7 वजूहात। जिसने घर में गरीबी आती है, इसके बाद हम जानेंगे 7 उन कामों के बारे में जिससे घर में अमीरी आती। नंबर 1, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने। नाजरीन, आपने अक्सर ये देखा होगा कि हम लोग नमाज बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। हमेशा आराम से सुकून से नमाज पढ़नी चाहिए। जल्दी जल्दी कर्ज उतारना गलत है। क्या आप जानते हैं कि ये चीज़ अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। अल्लाह ने नमाज में सुकून रखा है और हम और आप इसको सज़ा की तरह अदा करते हैं कि जल्दी से ख़त्म हो और हम अपने घर और कारोबार में जल्दी से लग जाएं। और ऐसे करने से आपको आपके घर और आपके कारोबार की बरकत ख़त्म हो जाती है। नमाज हमेशा अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ें। नंबर 2, वज़ू की जगह पेशाब करने से हमारे घर की बरकत, रिस्क में तंगी, कारोबार में तंगी शुरू हो जाती। यानी कि अक्सर लोग गुसल खाने में पेशाब करते हैं, बाथरूम में, गुसल खाने में, या जिसको मुंबई वगैरह में बोलते हैं मोहरी, वहाँ पर करते हैं। तो ये गलत है। आप गुसल करते वक्त भी पेशाब ना करें और पेशाब गुसल खाने में भी ना करें और जहाँ पर आप वज़ू करते हैं वो जगह पाक हो, साफ़ हो, वहाँ पर भी आप पेशाब ना करें। या जिस जगह पर लोग पेशाब करते हैं वहाँ वज़ू करने से बचें। इससे आपके रिस्क में तंगी हो सकती है, आ जाती है। नंबर 3, खड़े होकर पानी पीने से। जो शख्स भी खड़े होकर पानी पीता है घर में कभी भी बरकत नहीं होती। नंबर 4, मुंह से फूंक मार कर चिराग बुझाने से। ऐसा करने से आपके घर में नहूसत आती है, बेबरकती आती है। चिराग को हमेशा हाथ की हवा से बुझाएं, मुंह की हवा से फूंक कर ना बुझाएं, वरना इससे आपके घर में बेबरकती आती है, यानी बरकत ख़त्म हो जाती, चाहे वो कोई भी चिराग हो। नंबर 5, दांतों से नाखून काटने से। हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो दांतों से नाखून काटना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। वो बड़े होकर जैसे जैसे इनकी आदत होती जाती है इसी तरीके से वो अपने नाखूनों को दांतों से कुतरते रहते हैं, काटते रहते हैं। नाखून काटने से बीमारियां तो आती ही हैं, साथ ही साथ घर में नहूसत, बेबरकती आती है, घर में बरकत बहुत दूर चली जाती है। नंबर 6, दामन या आस्तीन से मुंह साफ करने से। कभी कभी हम कहीं बाहर होते हैं या हमारी जेब में रुमाल नहीं होता और हम लोग मुंह वगैरह धोते हैं और उसके बाद हम आस्तीन से या फिर दामन से अपने मुंह को पोंछ लेते हैं, या खाना खाने के बाद हाथ धोया और दामन या आस्तीन में पोंछ लिया। अक्सर करते हैं लोग, ये देखा है। ये भी न सोचा और ऐसा करने से भी हमारे घर से बरकत चली जाती है, वहाँ गरीबी बहुत जल्दी आती है। तो आप लोग इस चीज़ से परहेज़ करें, गुरेज करें, इससे बचें। नंबर 7, खड़े होकर पेशाब करना। प्यारे दोस्तों, जब भी आप लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं, अक्सर मर्द हजरात बाहर जाते हैं तो जाने अनजाने में बस से उतर कर, या अक्सर हमने देखा कि रास्ते में लोग उतर कर पेशाब करते हैं, खड़े खड़े कर लिया। उनको ना ही इस्तिंजा की ज़रूरत होती है, ना ही कोई चीज़ की फिक्र है कि हमने पेशाब तो कर लिया, लेकिन इसका असर हमारे रिस्क पर, हमारी गरीबी आ सकती है, हमारे घर में मुफलिसी, बेबरकती आ सकती है। लेकिन इस बात से वो बेखबर होकर कहीं भी खड़े होकर पेशाब कर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो किसी पेड़ के नीचे भी पेशाब कर देते हैं। क्या आपको ये बात नहीं पता कि पेड़ों पर अक्सर जिन्नात का साया होता है? अगर आप पेड़ के नीचे पेशाब करते हैं या खड़े होकर पेशाब करते हैं और इस पेड़ के ऊपर कोई भी जिन्नात का साया हुआ तो बरकत तो दूर की चीज़ है, आपकी पूरी की पूरी नस्ल ही बर्बाद हो जाएगी। तो इस चीज़ का भी आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ध्यान रखें। खड़े होकर पेशाब तो बिल्कुल ना करें और
7 ایسے کام ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جس سے گھر میں غریبی تو آتی تھی جو وہ تو ٹھیک ہے، پر اب ہم جان لیتے ہیں کہ گھر میں غریبی کے بجائے امیری کیسے آئے گی۔ نمبر 1، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے۔ آپ اپنے گھر سے باہر نکلیے اور ایسے گھروں کو دیکھیے جہاں پر روزانہ صبح کو قرآن پاک کی تلاوت لوگ کرتے ہیں، اور ان کے گھر کے ماحول کو دیکھیے، اور ان کے گھر میں مالداری کو دیکھیے۔ ان کے گھر کے ماحول بھی اچھے ہوں گے اور وہ آپ سے کہیں زیادہ مالدار ہوں گے۔ ان کی امیری کی وجہ یہی ہے کہ وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو آپ بھی گھر میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ برکت ہوگی، خوشحالی ہوگی۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز ادا کرنے سے۔ جو شخص بھی 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اس کے گھر میں برکت ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں خوشحالی بھی بہت آتی ہے۔ تو آپ نماز کی پابندی شروع کر دیں، برکت کی فکر اپنے دماغ سے نکال دیں، اللہ آپ کے گھر میں ویسے ہی بہت زیادہ برکت دے دے گا۔ نمبر 3، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے سے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم جب میری شکر گزاری کرو گے تمہیں اس سے زیادہ دوں گا، 2 گنا دوں گا۔ تو جتنا اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے اس سے 2 گنا برکت بھی ہوگی، اور آپ کے گھر میں اس سے بہت زیادہ برکت ہوگی، خوشیاں آئیں گی۔ نمبر 4، غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے۔ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، آپ کو زکوٰۃ زیادہ سے زیادہ نکالنا چاہیے۔ آپ جتنا نکالو گے اتنا ہی آپ کے پیسے میں برکت ہوگی۔ کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ میں 1 لاکھ کی زکوٰۃ نکال رہی ہوں تو یہ میرے پیسے میں کمی آئے گی، نہیں، بلکہ آپ اس چیز کو آزما کے دیکھ لیجئے۔ اس بار آپ 1 لاکھ کی زکوٰۃ دو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ انشاءاللہ اگلی عید پر آپ 2 لاکھ کی زکوٰۃ دو گے انشاءاللہ۔ نمبر 5، گناہوں سے معافی مانگنے پر۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ استغفر اللہ کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ جتنا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے اللہ آپ کو اتنا ہی زیادہ اضافہ دے گا۔ نمبر 6، ماں باپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک، یعنی کہ جتنا آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ پاک آپ سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے، جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے مجھے بھی راضی کر لیا۔ جب ماں باپ راضی ہوتے ہیں تو وہ 2 رکعت نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ جب اپنے بیٹے یا بیٹی کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور اپنے ماں باپ کی دعاؤں کو کبھی بھی اللہ پاک رد نہیں کرتا۔ ایسی اولاد کو اللہ پاک بہت زیادہ نواز دیتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ شروع کر دیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ نمبر 7، صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے، شام کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے گھر اور کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ اب دنیا بھر کے وظیفے چھوڑ دیں، صبح کو اٹھیں اور سورہ یاسین کی تلاوت کریں، شام میں مغرب کے بعد دوسرے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیا کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز کی پابندی کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ تو دوستو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ پسند آئی تو صدقہ جاریہ کے طور پر اسے شیئر بھی کر دیں، اور چینل پر نئے ہیں تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب۔ ملتے ہیں ایک نئی اور اسی طرح کی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، خوش رہیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔